हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಂ 36 ಶ್ಲೋಕ 3. ಲಬ್ಧ ಆಮ್ನಾಯಗಣಃ ಲಬ್ಧ ಆಮ್ನಾಯಗಣಃ ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಃ ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಃ ಚತುರ್ದಶವಯ ಚತುರ್ದಶವಯ ಗಂಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾಕ್ ಗಂಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾಕ್ ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಶ್ಚತುರ್ದಶವಯ ಗಂಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾಕ್ ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಶ್ಚತುರ್ದಶವಯ ಗಂಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾಕ್. ಆಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಆಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧ ಆಕುಲಸ್ಯ ಆಜ್ಞಯಾ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧ ಆಕುಲಸ್ಯ ಆಜ್ಞಯಾ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ. ಆಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಆಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ. ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಶ್ಚತುರ್ದಶವಯ ಗಂಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾಕ್ ಆಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ. ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಶ್ಚತುರ್ದಶವಯ ಗಂಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾಕ್ ಆಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ. तात आज्ञातिग सोदरैः तात आज्ञातिग सोदरैः ताताज्ञातिग सोदरैः ताताज्ञातिग सोदरैः समम् इमां छित्त्वा समम् इमां छित्त्वा सममिमां छित्त्वा सममिमां छित्त्वा अथ शान्तात् पितुः अथ शान्तात् पितुः. ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वा अथ शान्तात् पितुः ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वा अथ शान्तात् पितुः. तेषां जीवनयोगं तेषां जीवनयोगम् आपिथवरम् आपिथवरं तेषां जीवनयोगमापिथवरं तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते अदात्वरान् ते अदात्वरान् ते अदात्वरान् ते दात्वरान्. तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दात्वरान् तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दात्वरान्. ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दात्वरान्. ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दात्वरान्. लब्धाम्नायगणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया. ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः
तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दाद्वरान् लब्धां नायगणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वात शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दाद्वरान् लब्धां गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दाद्वरान् लब्धां नायगणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दाद्वरान्